Ballpen, kuha ka. Oh, ballpen. Isa lang, isa lang. Okay, okay, salamat. Ano pangalan mo? Gusto mo bola? Anong ginagamit mo sa school? Pa? Anong ginagamit mo sa school? Ballpen. Ah, ito ballpen oh. Para sa iyo yan, para sa iyo. Ito, kung kayo. Salamat ka. Salamat. Saan ka pumunta? Ano pangalan mo? Oh, may ballpen dito. Ballpen ginagamit mo? Opo. Oh, kuha ka ballpen. Ikaw, ballpen. Ano ginagamit mo? Ballpen. Ah, ballpen. Ikaw, ballpen. Kuha ka na, oh. Ballpen, kuha ka. Oh, ballpen. Isa lang, isa lang. Okay, okay, salamat. Thank you. Ballpen, oh. Ah, ballpen. Ikaw, boy, lapis. Yan, ballpen. Yan, para sa inyo yan, para sa inyo. Yan. Ikaw, ballpen. Sige po. Sige, kuha kayo. Oh. Ballpen, lapis, ballpen. Libre yan, libre. Ah, ballpen. Okay, kuha ka. Oh, kuha kayo, ma'am. Kayo. Oh, ballpen, lapis. Hindi, wag isa lang. Kuha kayo. Nagay tayo. Ballpen. Sige, kuha kayo. Ito, ina, ballpen. Paubos na. Candy. Oh, kung lapis. Oh, lapis yun ako. Kasayo siya. Salamat. Thank you. You're welcome. Ayan na guys, naubos na yung pamimigay natin yung ballpen sa kalapis sa mga estudyante. Maraming salamat. Oy. Vlogger, RDC Vlog. Ay, follow namin. Follow kayo ha. Thank you ha. Apir. RDC Vlog. Salamat. RDC Vlog. RDC Vlog. Maraming salamat. Ubos na yung binibigyan natin ballpen na lapis. Thank you so much.